Dah boleh cakap kan? Okay dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our group, which is Lilac Group, will present about carbohydrate. My name is Aino and I will start first to present this topic. Apa itu carbohydrates or what is carbohydrates? Carbohydrates are organic compound that compose carbon, hydrogen, oxygen and usually with a ratio like a proportion of water, H2O. Carbohydrates are one of the three macronutrients essential for human nutrition alongside of proteins and fats. Carbohydrates are a primary source of energy for the body, particularly for the brain and muscles. Carbohydrates can be found dalam grain, breads, legumes, fruits and many more, and it contributes to balance the diet and serve as a primary source of energy for the body. If we include carbohydrate in our diet, dia akan membekalkan kita tenaga lah sebenarnya. Di samping tu, dia akan membantu kita dalam brain function, muscle movement, cellular process. Carbohydrate also can be found in a sweetener such as honey and table sugar. Carbohydrate sebenarnya commonly classified into two main type, iaitu simple carbohydrate dan complex carbohydrate. Okay, I will move to the next part, which is simple carbohydrate. Simple carbohydrate is known as sugar that include monosaccharide and disaccharide. Monosaccharide contoh dia ialah glucose, fructose dengan galactose. These are quickly digest and can provide a rapid source of energy. Setiap monosaccharide ni contain 6 carbon, 12 hydrogen and 6 oxygen atoms, but dia punya susunan berlainan. Glucose commonly referred as a blood sugar. That is most important carbohydrate fuel for the body. Fructose lebih manis daripada glucose. Next is disaccharide. Disaccharide ialah simple carbohydrate made up of two monosaccharide that link together. Contoh disaccharide is maltose, lactose, sucrose and lactose. Untuk maltose ialah disaccharide that contain two molecules of glucose. Maksudnya glucose campur dengan glucose. Untuk sucrose pula is the disaccharide formed by linking glucose dengan fructose. Dia boleh jumpa dalam sugar cane, sugar beets, honey and maple syrup. Sucrose pun dia dikenali sebagai white table sugar. Sucrose ni linking glucose, dia campuran mono glucose dengan fructose. For the lactose, ialah linked with glucose dengan galactose. Maksudnya campuran monosaccharide glucose campur dengan galactose. Lactose can be found in milk. That's all from me. I will pass to the Farah Faizura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Farah Faizura from Lilac team. So today I'm responsible to talk about complex carbohydrates. So complex carbohydrate is one types of carbohydrates. There are two types of carbohydrate, which is simple and then complex. So today I would like to talk about complex carbohydrates. So actually, complex carbohydrates was made up of many monosaccharides that link together in chain. So dia form daripada banyak monosaccharide yang form menjadi satu chain. So the taste of complex carbohydrate is not sweet like a simple carbohydrate. Basically, they usually found in food such as peas, beans, vegetables and whole grains. So there are under complex carbohydrates, there are three types carbohydrate, which is oligosaccharide, polysaccharide. There are two types under complex carbohydrate, which is the firstly is oligosaccharide and polysaccharide. So oligosaccharide ni dia diperbuat daripada short chain carbohydrate yang daripada 3 hingga 10 unit sugar. Dia ni cannot be digested by human enzyme dia cannot digest by human stomach dan juga small intestine.
So dia akan pass the undigested things ni into a large intestine lah. So oligosaccharid ni biasa kalau kita bakteria yang digest saccharide ni, dia akan mengeluarkan satu gas dan juga produk tertentu lah. So siapa yang consume dia tu akan membuatkan perut dia rasa tidak selesa lah sebabkan reaction tadi tu. Next, we'll move into the polysaccharide. So under polysaccharide, there are 3 types, which is glycogen, starch dengan fiber. Okay, glycogen, polysaccharide is carbohydrate yang contain many sugar units linked together juga. So sebab kompleks saccharide ni, dia kompleks karbohidrat ni memang dia long chain monosaccharide lah. So glycogen dia karbohidrat yang diperbuat daripada glucose molecules yang link together. Dia highly branch in structure. Dia branch dan structure dia berbentuk branch. So biasanya dia storage form in animal structure. Glycogen ni biasa kita jumpa dalam animals lah. Biasa juga dia akan store in the muscle and our liver, dan dia juga merupakan energy, main source of energy humans and living things. Okay, next we'll move into the starch. Starch ni karbohidrat yang made up of many glucose molecules juga yang link together in straight or branching chains. So yang tadi tu dia highly branch lah. Yang ini starch dia straight and juga branching change. So dia the bonds tu akan hold glucose together dan boleh dibroken melalui digestive system enzyme. So melalui digestive enzyme saja kita boleh broken dia punya link ni lah. Okay, starch ni kita akan jumpa found in 2 form, which is amylopectin dengan amylose. So amylose ni dia long chain of glucose molecules. Manakala amylopectin dia branched chain of glucose molecules. Next, lastly, we will talk about fiber. Fiber ni carbohydrates and lignins. Dia cannot be digested by human enzyme and cannot be absorbed into the body. So untuk dapatkan fiber ni kita kena isolate daripada plant lah untuk masuk dalam kita punya diet seharian supaya kita dapatlah beneficial health. Itu saja dari saya. Next, I will pass to the Izzah. Assalamualaikum. Saya Izzah dan akan membentangkan carbohydrate in digestive tract. Okay. Dalam small intestine ni, kat sini, disaccharide and starch akan berlaku pencernaan. So, molekul makanan yang tak completely digest dalam small intestine ni akan pass kepada large intestine yang akan breakdown oleh enzim. Then sugar ataupun lactose yang tak digest akan menyebabkan abdominal discomfort, maksudnya akan sakit perut lah. Then sugar and starch. Okay, karbohidrat ni akan start daripada mulut, di mana salivary amylase akan break starch into smaller molecules kepada molekul-molekul kecil. Then salivary amylase yang dalam perut akan inactivated by acid in the stomach. Okay. Then pancreatic amylase dekat pancreas, pancreatic amylase akan dirilis ke dalam small intestine, complete the breakdown starch into maltose. Then dekat small intestine ni akan berlakunya enzim-enzim yang di mana di dalam intestine punya wall tu akan completekan carbohydrate digestion by breaking maltose kepada 2 molecule of glucose.
Di mana sucrose akan di breakdown kepada glucose and fructose, lactose akan breakdown to form glucose and galactose, then daripada gambar ni yang anda boleh lihat, monosakarat yang diserap akan masuk ke kitaran darah dan akan travel ke hati. Dan daripada respon kepada hormon dari pankreas. Dan liver regulates the amount of glucose entering the blood circulation. And then dietary fiber akan pass melalui large intestine, where it is partially broken down by bacteria to form acid and gas. Some fiber, but little other carbohydrate is excreted in the feces. Maksudnya, karbohidrat yang lain akan dikeluarkan melalui tinja. Okay, next part. Boleh stop sharing. Okay, and then lactose intolerance. Okay, sebagai manusia ada sesetengah manusia yang dia ada lactose intolerance, di mana orang ni tak boleh ambil makanan yang ada lactose. Contohnya makanan yang ada lactose ialah susu, cheese dan bahan-bahan daripada susu lah. Okay. Lactose liver ni akan decrease melalui umur kita. Maksudnya semakin umur kita meningkat, dia akan decrease. Dan lactose ni tak boleh completely digested. And dia akan reduce ability to digest lactose. Okay. Orang yang lactose intolerance ni, dia akan dairy product ni akan pass to large intestine, di mana it is metabolized by bacteria. And the undigested lactose and acid that produced by bacteria will cause abdominal distension. Dan dia akan jadi sakit perut. Kadang-kadang ada yang sampai sakit perut sangat dan tak boleh nak buat apa-apa pun. Okay, mostly Asian American have lactose intolerance. So, diorang tak boleh makan makanan yang ada yang daripada dairy product. So, diorang they need extra calcium to meet their need. So, diorang akan ambil gantikan lactose ni kepada contohnya tofu, kalsium yang vegetable yang kaya dengan kalsium yang treated by enzyme lactase. Then untuk fiber ni sangat-sangat penting untuk digestive tract dan maintainkan kita punya digestive system tu. Okay, tapi fiber ni tak boleh digested by human digestive enzyme. Okay, soluble fiber ni such as pectins and gums akan absorb water dan forming viscous solution in digestive tract that will maksudnya dia akan slowkan kita punya nutrient absorption dan akan menyebabkan sakit perut. Okay, untuk insoluble fiber yang does not dissolve water, dia boleh bantu makanan move through digestive system. So, dia akan promote regularity and prevent constipation. So, seeloknya kita makan insoluble fiber lah. Okay. In colon, fiber are not fermented by microflora, bacteria and produce acid and gas. So, bila kita makan banyak fiber ni, kita susah nak digest. Sebab kita tak ada enzim yang boleh digest fiber tu. So, thank you. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. My name is Ninu Husna. I will explain about carbohydrates in the body. Okay. Energy production is the main purpose of carbohydrates in the body. Glucose ni adalah primary energy source. Carbohydrates dia ada banyak fungsi. Contohnya dalam nervous tissue,
monosaccharides, monosaccharide galactose adalah komponen yang penting. Dia akan combine dengan glucose, akan form lactose untuk hasilkan susu bayi lah. So deoxyribose dengan ribose ni dia adalah dua monosaccharide that is extremely vital to the organism. Kita ada dua sugar which are ribonucleic acid RNA and DNA, respectively contain the genetic material needed to synthesize protein. The body is capable of synthesizing deoxyribose and ribose, which are not present in diets in substantial proportions. Another component of the vitamin riboflavin is ribose. Kita punya body perlukan juga oligosaccharides. Contohnya ada dekat surface of the cell, kita boleh jumpa dia attach dengan lipid ataupun protein. Dia akan aid in transmitting information about the cells. I will share the picture. Okay, as you guys can see here. Hello. Okay. The circulation supplies Una kau body dekat volume Pun. dah. dekat iPad pun boleh. Okay, the circulation supplies body cells with glucose continuously. Hormone dia akan release from pancreas and liver, both control the supply. Upon entering the cell, glucose akan undergoes the metabolism to yield energy. Glucose transport to cells following a meal. The liver is where most of the fructose and galactose is metabolized for energy after monosaccharides are absorbed and transported melalui hepatic portal vein. The body's requirement for energy determine that happens to absorb glucose. Bila glucose ni perlukan tisu, dia perlukan glucose, and then blood akan carry kepada semua body cell. Dalam 60 to 100 mg of glucose per 100 milliliters of blood, 70 to 120 mg per 100 milliliters of serum. Ini adalah normal range untuk blood glucose level. Ini untuk memastikan kita punya body glucose level, untuk memastikan kita punya body cell terima cukup glucose. Sebab ia penting untuk red blood cell terima, untuk red blood cell dan otak kita untuk supply energy. So pancreatic hormone pula berfungsi untuk tinggi atau lowerkan kita punya blood glucose level. Kalau dia akan adjust lah kalau kita punya paras terlalu tinggi ataupun jatuh terlalu rendah. Lepas tu the glycemic reaction, the glycemic response, which is the rate at where blood glucose level increase following a meal. Dia dipengaruhi oleh type of food
type of food consumed. When high carbohydrate diet are combined with fat and protein, kita punya stomach empties more slowly. Dia akan delay pace with which glucose enter and then the small intestine is absorbed kat situ. Lepas tu, the blood glucose dia akan meningkat more slowly as a result. And then this is because fiber rich food dia akan takes longer to leave the stomach, and because fiber in the small intestine dia akan delay absorption. Fiber juga akan reduce the peningkatan gula dalam darah. Next, the sugar is consumed on its own, such as when a sugar minuman yang manis kita consume bila dengan perut yang kosong, blood sugar level akan meningkat lebih cepat. Contohnya blood glucose akan ambil dalam 30 hingga 60 minutes untuk meningkat bila dia dah bercampur dengan makanan, contohnya ayam, nasi dengan green beans, which comprises carbohydrates, fat, protein and fiber. The glycemic index ranks food according to how they impact blood sugar in relation to how a reference food with a comparable carbohydrate content, such as a white bread, dia akan react lah. Insulin reaction and increase in blood glucose, dia akan menyebabkan pancreas kita riliskan hormon insulin. Hormon insulin ni dia akan encourage liver untuk store glucose as glycogen. So dia akan lesser the extent fat. Kalau insulin pula, insulin ni dia akan promote the synthesis of muscle glycogen for energy storage, and dia akan absorb glucose untuk energy generation in muscle. Tambahan pula, insulin ni dia akan promote the creation of proteins and lipid in the cell dan akan store fat by increasing the blood glucose absorption. Therefore, the glucose dia perlu di remove from the blood. So the process brings the level akan back to normal limits lah. Okay, I think that's all from me. We will go to the next presenter. Terima kasih Nik Husna. Okay, saya Yumni. Saya akan teruskan dengan kita gunakan protein menggantikan karbohidrat. Okay, apalah. Sebenarnya bila kita kekurangan karbohidrat, so paras glukosa dalam darah kita akan berkurangan. Jadi pankreas akan merembeskan hormon glukagon. Glukagon tu adalah suatu hormon polipeptide dari protein lah, yang akan dirembeskan oleh sel pankreas apabila paras glukos dalam darah rendah. So glukagon juga merangsang sintesis molekul glukosa baru yang akan menggunakan pathway gluconeogenesis. Sekejap saya share. Boleh ke? Nampak ke sharing ni? Nampak? Ya. Sekejap kat bawah. Okay, yang ni lah, yang gluconeogenesis ni. Dia nak hasilkan glukos melalui gluconeogenesis ni. Lepas tu dia akan gunakan amino acid, di mana amino acid tu akan ada 3 karbon. Dia tak akan gunakan fatty acid kerana fatty acid ada 2 karbon je. So fatty acid akan jadi acetyl-CoA. Tapi dia tak guna, dia akan guna amino acid dan dia lakukan proses glycolysis bagi kepada glukos and jadi glukosa lah dalam sel hati dan juga sel hati dan juga buah pinggang. Buah pinggang betul lah.
Ni panjang lagi sebenarnya dia punya kitaran, tapi inilah yang macam mudah untuk kita tahu. Dia daripada amino acid, pyruvate, jalankan dari glycolysis menjadi glukosa. Okay. Lepas tu, gluconeogenesis ni juga boleh dirangsang oleh hormon epinefrin. Hormon epinefrin tu adalah untuk menambahkan pengeluaran glukosa. Akhirnya dia mempercepatkan proses gluconeogenesis tu apabila kita berada dalam macam tekanan ataupun kita macam betul-betul kekurangan karbohidrat. Then terusnya betul, gluconeogenesis ni memanglah penting untuk kita menggantikan segera glukosa dalam darah. Kalau kita kekurangan darah kita rendah, dipanggil hypoglycemia, iaitu dia akan menyebabkan jantung kita berdebar-debar, kita akan kepenatan, menggigil. Menggigil pun adalah salah satu kita kekurangan glukosa dalam badan. So, kalau kita nak paras gula kita macam stabil, kita kena makan banyak karbohidrat. Kalau kita tak makan banyak karbohidrat, proses gluconeogenesis ni yang kita makan protein tu lah yang akan jalankan proses ni. Macam tu. Kalau kita terlebih juga dalam proses ni, gluconeogenesis ni kita banyak guna protein berbanding karbohidrat, kita akan jadi terlebih glukosa dalam darah, jadi hyperglycemia. Yang tu pun akan membahayakan dan boleh membawa maut ataupun diabetes. Seterusnya saya akan terangkan tentang karbohidrat yang kita gunakan untuk memecahkan lemak, pecahkan fat. Okey, untuk kita memetabolismkan lemak sepenuhnya, badan kita akan perlukan sekurang-kurangnya macam sejumlah lah, bukan sejumlah, sedikit karbohidrat. Ini kerana fatty acid yang kita nak pecahkan tu kepada acetyl CoA. Kita akan gunakan untuk menghasilkan tenaga yang kita gunakan dalam Krebs cycle. Lepas tu jika ia bergabung dengan molekul 4 karbon oxaloacetate. Itu ke? Oxaloacetate. Gitu. Lepas tu yang berasal daripada metabolisme karbohidrat tu lah. Lepas tu jika kita kekurangan karbohidrat tu, kita akan menghasilkan keton. Lepas tu apabila bekalan karbohidrat berkurangan, oxaloacetate menjadi terhad dan acetyl CoA yang kita nak metabolisme tu tak akan terjadi. So hati akan tukarkan kepada sebatian yang akan dipanggil body keton ataupun keton je lah. Okay, keton ni kita akan buat sebagai sumber tenaga alternatif yang dihasilkan, kemudian kita lepaskan ke dalam darah dan boleh digunakan sebagai sumber tenaga. Begitu juga kita gunakan untuk otot, jantung dan juga otak kita lah. Okay, tindak balas kalau kita kekurangan karbohidrat, perkembangan keton kita tidak normal. Seperti kita kelaparan atau diet yang macam melampau. Okay, lepas tu dia akan terjadi juga ketosis. Ketosis ni adalah keton terkumpul dalam darah. Ketosis ringan macam okey lagi lah sebab gejala dia sakit kepala, mulut kering, nafas berbau. Tapi kalau paras keton tinggi, dia akan jadikan diabetes yang tidak terkawal. Lepas tu darah tu akan jadi berasid atau boleh juga bawa macam kepada kematian. Okay, saya rasa tu je kot. Saya pass kepada next presenter.
Okay, let me continue. My name is Nur Syahira. So as for the last part, peraturan glukosa yang tidak normal. Paras glukosa darah ni biasanya dikawal ketat oleh insulin, glukagon dan juga hormon lain. So tahap dia ni, tahap glukosa yang rendah, tahap glukosa darah yang tidak normal ni boleh disebabkan oleh sama ada tahap yang tidak normal. So apabila homeostasis glukosa ni dia tidak dikekalkan dan paras meningkat lebih daripada julat normal seperti yang berlaku dalam diabetes, ataupun dia menurun di bawah julat yang normal seperti yang berlaku dalam hypoglycemia, kesihatan keseluruhan badan ni dia boleh terjejas lah. So ada diabetes ni dia ada two type of diabetes. Penyakit sebelum tu penyakit kencing manis ataupun dipanggil diabetes mellitus. Dia merupakan sejenis penyakit yang dapat dicirikan dengan keadaan hyperglycemia, iaitu tinggi kandungan glukosa dalam darah, terutamanya selepas pengambilan makanan pada penghidapnya. So penyakit diabetes ni dia merupakan salah satu penyakit kronik yang merupakan masalah yang besar di kebanyakan negara-negara dunia. Macam mana diabetes berlaku ni apabila pankreas dalam badan tidak lagi menghasilkan insulin, ataupun dia badan ni tak boleh nak gunakan insulin sendiri dengan berkesan. Makanan yang kita makan ni biasanya akan bertukar kepada gula dalam badan kita. So insulin yang akan digunakan ni untuk bawa gula tu dalam saluran darah ke dalam sel dan juga tisu, di mana ia akan digunakan untuk membekalkan tenaga. So once apabila kekurangan insulin ni, gula ni tidak boleh dibawa ke dalam sel dan juga tisu. Maka ya, Syira, muka Syira tak ada. tak ada muka. Serius? Ada. Tak ada muka. Orang baru aja. Sekejap. Sama je semula. So bila kekurangan insulin ni, gula ni tak boleh nak bawa ke dalam sel dan juga tisu. So once paras gula dalam badan ni akan jadi meningkat. So ni akan merosakkan sel yang memerlukan glukosa untuk tenaga dan juga merosakkan organ dan juga tisu yang didedahkan kepada tahap glukosa yang tinggi. So tahap glukosa darah ni biasanya dia kena kurang daripada 110 mg per 100 ml, tu baru dapat glukosa darah yang normal lah. Kalau more than that tu maksudnya ada kebarang keliru untuk diabetes. So sekarang diabetes tu dia ada two types, which is diabetes jenis pertama dan juga diabetes jenis kedua. Diabetes jenis pertama ni biasanya dia bergantung pada insulin. Biasanya dia berlaku pada kanak-kanak dan juga remaja. So yang ni kanak-kanak dan remaja ni yang tak dapat nak hasilkan insulin. Jenis yang kedua pula dia tak bergantung kepada insulin, di mana jenis ni dia paling common lah untuk ditemui, dan juga lebih 90% pengidap diabetes ni adalah yang berumur lebih daripada 40 tahun ke atas lah. So ada tu juga penyakit diabetes yang jenis ni dia disebabkan oleh berat badan yang berlebihan. So contoh-contoh simptom diabetes ni macam apa ni, insulin yang tak cukup. So glukosa tu dia tak boleh nak gunakan secara normal lah. So sel-sel yang memerlukan insulin ni dia jadi insulin ni untuk ambil glukosa kepada keperluan glukosa. So kalau sel-sel yang boleh gunakan glukosa tanpa insulin ni dia terdedah kepada tahap glukosa yang sangat tinggi. Biasanya orang yang ada simptom-simptom macam diabetes ni dia akan kerap dahaga, kerap buang air kecil. Lepas tu dia punya penglihatan pun dia macam kabur. Lepas tu dia susut berat badan dia. And
for the next part adalah komplikasi diabetes. So diabetes ni adalah masalah kronik yang boleh mengganggu banyak organ dan juga dia bergantunglah kepada kawalan gula dalam darah. Kalau kita tak urus dengan betul, dia boleh mendatangkan pelbagai komplikasi. Contohnya macam penyakit kardiovaskular, kegagalan buah pinggang dan juga boleh mendatangkan kepada buta dan juga kerosakan saraf. Contoh keadaan kecemasan seperti hypoglycemia. Hypoglycemia ni macam tahap gula dalam darah tu dia rendah. So macam kalau dah ada simptom macam sakit kepala ke, rasa pening, pusing, macam tangan tu gementar, berpeluh tu, tu hypoglycemia. So yang kedua adalah diabetes ketoacidosis. Diabetes ketoacidosis ni biasanya keadaan serius apabila tahap gula dia terlalu tinggi. Ni maksud macam betul-betul kurang dia punya insulin tu. So dia juga boleh dihasilkan disebabkan oleh tekanan, jangkitan kuman dan juga kecederaan lah. So untuk elakkan daripada ni, dia kena ambil lah ubat apa semua. Biasanya diabetes ketoacidosis ni dia akan jadi mengantuk dan juga tak sedar diri. Dan yang ketiga adalah hyperglycemia. Hyperglycemia ni dia biasanya apabila tahap gula dalam darah tu dia tinggi, dia juga akan mengalami mengantuk dan juga tak sedar diri. So itu saja daripada